Good day, everyone, and welcome to our video discussion, or what we call video supplementary video for GE 12, and that is readings for Philippine history. So I welcome you all for this first module discussion. And by the way, once again, maybe for those of you who forget, kung kinsa inyong instructor, I am Mr. Eric Makanim, and I am your instructor for GE 12. So for those of you nga na GE 12 at the same time na Soksai 12, ako gyapon instructor sa Soksai 12, especially sa mga BSED students. So this video recording is intended for GE 12 only, and that is readings for Philippine history. So I hope everybody is doing well upon watching my video, and I hope that you are well prepared na nga mag-answer sa inyong modules. For those of you nga naka-answer na, this will be a refresher para sa inyo ha. I will be discussing the parts of the modules. At the same time, I will be discussing kung unsa ang naa sa module sa sulod. So kung naka-answer na mo, you find it where anang kaya rin ninyo, that's all right, because this is a video intended only as a supplementary but pasabot nga kanang mutabang lang siya. So dili siya main nga mao ni siya. Ang atong yung main is atong module. So the way you understand the module is part of the assessment. Kung piingon dito nga you write it in A4 paper and you write it in a yellow paper, dili but pasabot wala ninyo nakuha ang instruction, so part na siya sa atong assessment. You will be graded for that. All right, let us start. So ang atong module looks like this. Kanang module nga na dinha. By the way, kato basinay nasaag diha nga kanang dili nako estudyante, for sure mo nga naa mo aning readings in Philippine history pero wala mo sa akong name list. Situate nga makiistorya mo sa atong program. Kung mga BSED mo, makiistorya mo sa atong program head sa BSED, si Sir Crescencio dayon, or sa secretary. If you are in agriculture, makiistorya mo sa ato ang agriculture secretary or sa atong agriculture program head. All right. To remind you, readings in Philippine history, we are duha mi ka book instructor. Ako og si Mr. Lampago, si Sir Yuel. So I think Sir Yuel focuses sa in-trip nga program. So ako nag-handle sa other course, and that is agriculture at the same time sa BSED. All right. Inyong module looks like this. I have cover page. So inyo makita cover page naa gyud gihaguan og print, naa gigastuhan na siya cover page. So naka-indicate diha nga ako ang name. So kung naa mo ani 80%, kung nakabutang dito sa inyong kuan 80%, ikaw gyud ako gyud ang instructor. Okay? So kanang ato sa ning i-post ang record. Okay, so where are we? What I'm saying is, if you have this module niya nasa kuang nakabutang diha Mr. Makanim, so that means 80% nga ako ang inyong instructor. And if ever nga wala mo sa akong name list, I would just ask you, as I've said earlier, I would ask you to check on your program's head or program secretary. So mo ni no atong modules no. So you can see in the second page, I have printed as well the course guidelines. Mo ni siya ang expected from you as a student, and that is mo po ni expected from, you can expect it from me. So klaro diha na supplementary video discussion in every module. So I will do it. And also it is indicated as well that you have to put a cover page on your module outputs. So ibutangan yun ninyo cover page ang inyong module outputs. So inyong outputs, you have to put it in an A4 bond paper. Okay? So tanan yung answer dere A4 bond paper. All right? So I hope klaro ta magklaruhay ta na ha. So
nganong A4 na siya, akong instruction before mo na siya A4 pero nagya po ni pasa sa ko og yellow paper. Nganong gi-discourage na akong yellow paper because sometimes a lot of magkumot-kumot maguni siya niya dili siya presentable. Yang uban iyang inyong isulat, inyong handwritten. So handwritten na kunya yellow paper duot kayo. So I have a lot of experience about yellow paper. So as much as possible naka bond paper, unya butangan niyo cover page. See? Naka-effort din siya, nagabutangan niya mga borders. So ano man, kay gusto gid siya nga love niya yang ginahimo, gusto niya presentable ang ihang kuan. So dili necessary, pero kay gusto siya presentable, you are busy student, you can put. Napoy usa dinhi. Inana na siya. Simple as that. Cover page, mo na siya cover page class ha. That means that is cover page. Pag open ninyo dinhi, na din diha ang inyong module output. Muna 1, 2. Kung naatay kung dili maigo sa usa ka bond paper, sunod na po nga page. So kung tanan nga mga output need siya upat ka bond paper din upat ka bond paper po. Okay? So I hope that is clear. So ang atong format sa itong module mao ni siya. Naay introduction, naay rationale, naay intended learning outcomes ug naay activities. Pagkahuman diri sa ubos naay discussion. Okay. Dayon naay exercises, naay assessment, and naay resources and additional resources. So ako na siyang i-discuss one by one for you to have an idea of what is this. So introduction is I introduce to you kung unsa ang module. Unsa inyohang masabtan o unsa inyo makuha, unsa kanang naa sa inyohang inyong i-expect ani nga module. Ang rationale is gi-explain a little bit further kung unsa ang mga topics nga ato matun-an within. So mga topics na-mention nako diri is primary source o secondary source materials. So kung mag-study man gud ta og history, we need to learn kung unsa ni siya nga source. Kisay gyud tinuod. Paras ba ni sa chismis ba? Ang primary source katong hingtungdan. Abi ninyo si Talpulana kay naburusan. Katong nagtabi didto, secondary source na to siya kay dili man siya ang naburusan. Pero si Talpulana mo iningon mo nga abi bitaw nimo amigo, kay naburus ba ako karon. Si Talpulana mismo, si Talpulana is the primary source. Nakatong nagtabi-tabi na dito katong mga marites, mga secondary source na to sila. Abi dito niyo silingan mo ni mo. So, naay duha ka sources, primary o secondary source. Katong primary dito jud ka motuo. Kanang secondary mga chismis-chismis na siya. Pero naay dako possibility nga tinuod. Pero dili tanan yang istorya tinuod. Kay base niya og sayop ang iyang pagpaminaw dito. So muna siya naatay sources. Ato na siyang tun-an ani nga module. So intended learning outcomes is what is after the lesson or after the module, what is expected from you. So you're expected to differentiate. Differentiate is meaning you can tell this is primary source and you can tell that this is secondary source from our historical records. So there are a lot of books printed today. We don't know if it is primary or secondary source. Is it true or is it kanang kuan? So kung primary source, siya mismo naa dito. Example, gubat sa Mindanao. Ang taga Manila nagsulat about sa gubat sa Mindanao, wala siya dito. So nadunggan lang niya, nag-research lang siya. Whereas kung gubat sa sundalo siya, tuagi siya, apil siya sa gubat, siya nagsulat, siya gyud mismo ihang diary, makita dito ang primary source. Uy, siya gyud. So actually diary, personal diary is one considered as one of the primary source. So makita man niyo sa ubos, no? Sunod, activity. Activity, you have to do this diagnostic. Diagnostic is you have to look at kung unsa ni siya nga mga what is the meaning of primary and secondary source. Instruction, this diagram below shows the definition of terms related to sources. Rewrite them in your own words on a space provided. Write this activity in an A4 bond paper. Paper na siya class. Dayon na siya.
Wrong spelling naman ni. And please follow the format below. So if you're going to write this in a A4 bond paper, you have to write like this. Okay? Inyo po sundon siya. Kung inyong i-print, dapat printed like this. Okay? Reminders, kanang akong gihatag sa inyo nga module, do not return it to me. You have to make your own. Ana, lahi gid siya. Okay? Lahi ang cover page, lahi. Ang uban magtinapulan, diha lang magsulat. So, sayang kay bond paper, dali lang ko sa likod mga answer. No. No. Okay, kana siya, inyuhan na siya. Kay naaman sa ubos o na may discussion sa ubos. So part tiya po na sa inyong source. Ugma po next siguro mag midterm exam ta nata exam naamoy basahon kaning sa discussion nga part. Okay? So you have to make like this. So reminders, put your name in every pages of your module output. So mo siya no? Mo ni imong ansiran. So what it is really means or what it really means. So primary source, kung sa meaning, dayon mangita po kag recess po kag another meaning of primary source. First hand, coming directly from the original source. So mangita po kag another meaning, unsay meaning sa first hand. Yeah, isulat sa space. Pero in another A4 bond paper diha. Sunod source, unsa may meaning sa source? So naay example nga na meaning diha, maghimo po kag another meaning under. Okay. Secondary. Unsa man ang meaning sa secondary? Na meaning na gi-provide ng meaning example diha, maghimo po kag meaning under. So dili po pasabot kay imo-imo o maka-provide kag meaning imo-imo nya. Insakto, why not? Second hand. So na muna siya, muna atong diagnostic first natong activity. All right. Sunod, naadayon ang discussion. Ang discussion is for you to read. Kung naaman diri ansay tawag ana, i-specify, i-explain kung unsa ang primary source. So, i-explain po why it is needed ang primary or secondary source, why it is needed, i-explain diri tanan. Then we have also secondary source. Then gibutang po dinhi kung unsay gibutang diri primary source and secondary sources should be evaluated. Most scholars use the following questions in evaluating the validity and credibility of source or historical accounts. Meaning, kani nga mga questions, gihimo ni siya nga question to evaluate kung secondary or primary source ba ni siya. Kung sakto ba ni siya nga sources. Okay? So, I hope nasabtan. So, na question 3. Na number 1, how did the author know about the given details? Nganong kabalo ang author ani yung given details? Na ba siya dito? O asa ba siya? Nganong si Talpula na nakabalo? Naburos siya. Siyempre, siya may buros. Diba? Nana ang kuan. Nana ang pag-investigate kung unsa siya nga source, primary ba or secondary source. First-hand information ba o second-hand nga information? Na dito mingon nga, uy, walay klase daw kuno sunod si mag face-to-face class na daw kuno ta sunod bulan. Kasi nag-ingon. Kasi nag-ingon, classmate. Si Sir Makanim. Si Sir Makanim ang nag-ingon sa kuan, mag face-to-face. Dili siguro Si Sir Makanim nagtrabaho man na siya sa PBCC. Ba, simpod. Yun din. Uy, classmate, tinuod gyud nag-ingon nga si Makanim niingon nga kuan mo face to face na sa sunod bulan. Kaya nakita na ako dito post sa atong website sa PBCC. Example na class how. I'm not saying nga mag face to face na ta. Example na siya. So you have to evaluate. Naa ba siya dito? Asa man gyud ang author nganong naa siya naaman siya ani nga mga detalye. So nana diha no? Nana siya mga questions diha nga i-consider. All right. So after the readings class, after the discussion, I provided also the exercises. So exercises is imong ansiran parehas activity. Okay? So exercises here, mo gyapon A4 bond paper. Unsa may inyong isulat? Imong isulat ang PS kung primary source na siya. SS kung secondary source. N if it is not primary or secondary source. Okay?
So example, if you have answered this one in an A4 bond paper, kunya na pa space sa ubos, pwede ninyo niya sa i-continue. I-indicate lang siya nga exercise ni siya. Okay? So up here, you have answered already. You have written your names already, and then you have answered this diagnostic. I-indicate lang siya nga activity/diagnostic. Then ibutang din siya. Kung napay space sa ubos, i-answer din siya, i-continue ang exercise. Exercises. Muna mo isulat nimo na siya. Number 1, memures. Sa man siya, PS, SS, or N. PS is primary source, SS is secondary source, N is neither. Neither, but pasabot, dili siya primary, dili po siya secondary. Pag human sa 10, isulat po niyo yung apel niya. 1, memures. Butang ninyo yung answer. Isulat yun. Sunod, list down 5 examples of primary source. Isulat niya po niya siya. Kani siya yun siya nga format class. Kopyahon ninyo siya nga format. Say format, sir. Kani ba nga mga pasunod? Okay? So list down 5 examples of primary source. Magbutang ka example. Unsa namang examples of primary source. Diri sa ubos, maglist po ka og 5 examples of secondary sources. Okay? So, muna siya. Dayon, na-identify assessment. For the first round, first module, wala na ako naghatag og assessment nga daghan pa. So, naalang mo'y duha ka ansiran. That is, ang exercise ug ang activity. Mura na yung ansiran for now. So, ang assessment nato diha, so, answer the activity and exercises, put the output should be submitted in the next batch of releasing of modules. So kung mag-announce na gani si PBCC nga, mo na ni ang mag-release sa module, mo ni nga pizza, mo na po da siya nga time na i-collect na po nga module. So, most likely, 2 weeks ra gyud mo mag-answer sa kani nga module. So karon nga week, og sunod nga semana. Oh, see? So inana no? Para madali ta. Dayon, don't forget to write your name in each page of your outputs, and then watch this discussion or video discussion of this topic in my channel, YouTube channel, Max6 YouTube channel. Ang iyang ngalan is, ang ngalan ani nga or a title ani nga video is Phil History 1 2022. Okay, naamay daghan akong video dito, so kanila siya inyong i-search ninyo tanawon. Dayon, for you to have further reading na address sa ubos na yung mga further reading. Okay? So kasabot. Sayon na kayo, no? So na ang discussion diha, importante ang discussion inyong basahon. Kay kung dili mo makabasa sa discussion, dili mo ka-answer dire. Kung dili pud mo kabasa sa discussion, dili pud mo maka-answer dire. So pero na gani part nga ansiran ninyo nga wala din na sa discussion, pwede mo mag-research. Pwede mo mag-tan-aw sa atong Google. By the way, akong gina-use nga libro is kaning gitawag og Batis. Naana siya sa ato ang library, pero dili mo magadto sa library ha. Kung manghulam manggaling mo, dili mo magadto mo mangutana mo sa kuan kung panalitan og manghulam mo. Pero as of now, i-discourage na mo ang pagpahulam og libro because daghan kayo og ang atong school gihimo og quarantine facility. So daghan naka-quarantine dito, so i-discourage mo na mo nga adto dito sa atong school. So inana lang ang atong ansiran ha. Inana lang. So for the first 2 weeks, week 1 o week 2, ang inyong ansiran is kani activity diagnostic and exercises. Mura. Sendo kayo no? So basta lang ato lang maabsabtan ang first na nato nga intention muning ILO diri oh. Atong i-differentiate, makasabot tag unsay diferensya sa primary source o unsay diferensya sa secondary source. Then we have to identify possible repositories of primary source, meaning maka-identify ta og unsa ni siya. Kani siya kato si katong libro, kato siya primary source to siya. Kaning video kana primary source na siya. Okay? So mura na siya tong tumong. And I think that's all. I have to remind you again, ang inyong module output should be in an A4 bond paper and you have to put a cover page. Bisan pag dili ninyo drawing-drawingan diha, basta na like cover page.
Unsay nakabutang sa cover page? Readings in Philippine history. Submitted to Mr. Eric Macanim. Eric Bray Macanim. Submitted by inyong pangalan. Okay? Puro ko pares gyapon ani oh. Na readings in Philippine history butang diha. Student bisag dili ninyo butangan, submitted to butang niyo kung ngalan dan submitted by. Mo na siya kaning inani lang siya. Simple lang good, dili kung naamoy time nga magbutangan niyo kuan, mas maayo kay mga magka-part na siya nga ibutang nga po na i-apply na siya sa assessment. Dayon, first nga part diyan ninyo ibutang ang diagnostic activity. Sa ibabaw, if ever dili masulod sa usa ka bond paper ang duha ka kuan activity, butang niyo sa ikaduha. Okay? So I hope nasabtan. I hope nagkasinabot ta. Stop sharing na. Okay. All right. So I think that's all for now, and I hope that you will enjoy answering your module. So hinihinay lang tano natin mabatunan gamay, dili na to malimtan. That means nga mas maayo na siya kaysa daghan kay itag basahon, daghan itag kunya wala gid mo matunan. So I hope that you will put your heart on answering the module, and I hope you will pass it on time. God bless us all, and see you again in our next module discussion. Bye.